اگر ما رو میکوبید از همین جا میوبید. سلام علیکم به همه مردم تاجیک. آخری مخ در خود پلاتینکا میشود. میگن یک از پنج استرچ دور همین خود نباشه. آه یک روز میخواد کنسل بکن. روز 18 برادران نمره حکه استانبول در چه ویدیو میشود من و چخیل که اثر ویدیو تماشا کنیم. همینجا دست چاو میدردیم در کتیما کتی حکه استانبول کتیما و مخلصا مقطع سپانس استرچ هم میگن انتری آخری داره. آخری رمضان نبزن در پاکت چی داره؟ این پدرکه 25 دونه میلی امپر چاس جواب نیست همش پاور بانکه چی؟ میلی امپر چاس گفتی آخری. این 25 میلی امپر 25 تا پدرکه تو دستوده ماکسیموم. در площади платинкаи шаҳри Екатеринбург ден город рӯзи 18 ден городи Екатеринбургай мо соатои 7 ҳама шуморо интизор мешем дар платинка. агар платинкаро надорем дар медонед куҷо дар пеши мо интизорем. номероро мемонем занг занен. албатта марҳамат мо интизор мешем. албатта интизор шавед шумо. диҷей рамазон ёв ҳамроҳи мо оператор ҳамин ҷай. касое ки моро мешиносад, касое ки мехоҳад ки моро аз наздик бина, марҳамат мо интизорем. албатта як видеои беҳтарин, як влог ба навор гирифта мешавад. ҳамроҳи шумо хоҳишмандо дар номерро занг занем, дар WhatsApp, Viber, имо да нависен. рӯзи 18 соати 7 бегоҳӣ мо ҳамаи шуморо интизорем. мо дар другориза дорем. саломос папаламос братвос. салому алейкум ҳамаи бародарон шуморо мо рӯзи 18 дар площади Ленин шаҳри Екатеринбург соати 7 бегоҳӣ интизорем. марҳамат хоҳишмандо мо интизори шумоем. албатта як видеои хуб ба навор гирифта мешавад ҳамроҳи шумо. ки касе хоҳад касе ки хоҳад мо ҳамроҳи рамазон шуморо интизор мешем. албатта туҳфаҳои сос беҳтарин грандиозни интизори шумо. чӣ гуфтӣ? кадоми якум биёя? албатта туҳфаи беҳтарин. кадоми сеюм биёя? албатта туҳфаи беҳтарин. кадоми чорум биёя? туҳфаи беҳтарин. кадоми панҷум бе мирғи серёзни. мирғи серёзни. бародарони азиз мо интизор мешавем дар касам якум биёя ганда сос падаркаи соз мешава ва ҳама падарка снёмка мешава дар ютуб меғалта ки баъд бинам бози видеоро мо мепартем баъд бинам ки одамо чӣ падарка меша ноутбук ё телефон наушник блутуз о ина бародарони азиз албатта вохӯрӣ мо аз як чанд видеоҳо иборат аст ва суҳбат бо дӯстони худ. саломат бошем бародарони азиз. мо кӯшиш мекунем ки байни мо ва байни подписчико, байни мо ва байни блогерое ки нав канал кушоданд бисёр зиёдтарак шава ва якдигармона як шахсан мардуми тоҷикро дар шаҳрҳои хориҷа бисёртар вохӯрем ва ҳамроҳи якдигар ҳамсӯҳбат шавем. диҷей респект қагав дорам. зинда бошем. бародаро албатта чӣ хеле ки гуфтем туҳфаҳо дода мешавад. касоне ки якум ва дуюм биёяд, сеюм чорум биёяд аз дасти рамазон боз ду блутузе ҳаста ки дар гӯш майда удобни аст барои шумо туфак карда мешавад ва видеои беҳтарин ба навор гирифта мешавад. мо интизори ҳамаи шумо рӯзи 18 бега соати 7 дар площад. баъд аз площад платинка ҳаст, дар он ҷо хирси сабз аст, дар он ҷо мо шуморо интизорем. якум акай малим ва дуюм акай малим бо мегирем туфара. сеюм ва чорум ки касе метуна айма миё ва я селфи падарка. саломат бо селфи палка. о селфи палка. панҷум одаме ки миёяд селфи палка. шашум миёяд қатима селфи тамом. боз ҳаст бисёр туҳфаҳои зиёд ки мо онҳоро наметавонем шуморо гап занем ки ва шумо бирасонем ҳамин ки карочам як коробка ҷамъ мекунем ҳамин миёрем оварда метунем туҳфаҳои бисёр. ҳамин фақат ай канали мо боша ай номи канали мо падарка туҳфа мешавад. саломат бошем бародаро мо шуморо интизор. фақат ҳамин видеои моро тамошо мекунем ай ном мо ҳамин фақат 18 падарка як 18 ҳама 18 неста. Таджикский видеоблогер, называющий себя солнечным мальчиком, санбоем, стал очевидным. бародаро албатта чӣ хеле ки ина айтрамай фром имкон сумерем
اینا پاساژ اینا دست چامه Platinka hamısın da. پلاتینکا میشونه Ata. Tarafı platinka. Az nazdi pasaj. Dasti ça. Liros. اوه دست چاو دست چاو Tabros. دست راست روینسون تگاس دست چاو بره Fromade сразу dasti ça veriyor. اوزی یا جمره همونجا را باید با فیلم پاتشی کرد که تماشا کدگو باید دکم بدونن، نه دکم تری مو بنویسن که تو این همینجا این هم خیلی کدگ بودی یا رمضان یا ما همینجا سه کس بودیم اکمالی Katis. کاتیا که اسمویل بوده کانال همه آدم دستی کممونم درم پاتیسات سکنن اوزی میرم همینجا را نشون بدم باید ما میگیم که این همینجا که جایش مون دکم تری من نویسن که این هم خیلی ویدیو کدگ بوده این هم خیلی جدا اکمالی برادرم کسی که اومدن یا دورش باید جز شهرستان نیست یا دست رسپکت این همی کمپانی امتیاز ای نومی کمپانی امتیاز و که نوم اکم علم پدرکمشه یعنی که توفا Kepka ili Mayka. و مایکا Kadomi seyim diyor ya. او کدومی سیوم بیایا که همی کاروچ پاسله نیمون همون دا پدرکمشه و همی آدمی که توفا نمونده که ای نومیمو ایجا پدرکمشه و De. رسپکت Ramazon. Visotski balanda yotu. نفهمدم Visotski balanda yotu. ما بچه من میدونم که اگر دبولوش باشی ها. سلام برات ووس اینا باروش مو اینا میکی وخری کردم اینا اینجا وخری Samboy TV getirin او bu. قطع سامبو توی که تهیم بود این همین توچکارا برای خطون سوس او کردن. سوس کشتم برای همین فتم که گرم خیلی اونا نشون می‌کنم. میدم Akşo بچه ها حرکت کنین. اومدیم با این های چیزوی فاسون های جمعه بینیم. پلاتینکا لیلینا. Akşo بچه ها حرکت. و پیش. روز 18 با بغیر این خیلی چیزوی جوی های زیبا باز دیگر جوی های میشه که ما با شما پیشکی نشون بدیم. مرحمت بیم وخری که همه اینجا یک جوی هم میبینیم ها. او یک جوی هم میگردیم یورا تماشا میکنیم. یک چی میگم اینا برادرو اینجا با پورگی همراه شما وقتی که اومدین من اینجا پلاتینکا میگم از اون طرف میدیم از رفته باز نشون میدیم بخری در اینجا میشه در اینجا روز 18 به نهایت آدم بسیار میشه پلوس این باز کنسرت های زیاد میشه و نمایش های زیاد میشه روز 18 آرختون بله روز 18 بهترین روز میشه مرحمت بین رمضان رمضان بوی این همه پدرکا برای شما او برای که در پلاتینکا سوس کرده ایستن شما میتونید این جاها را روز 18 ساعت 7 اومده همراه ما انا پدرکو را گرفته بعدا اومده در اینجا ای امتیاز در اینجا اومده همه همین جای زیبا رو تماشا کنیم باز در اینجا چی اساس ما با شما باز نشون میدیم که دل چی می در اینجا موزه میتونید که موزه در اومده پلاتینکا را با پورگی تماشا کنیم خطی مو البته قطعی سامبوی تیوی کترینبورگ و ای رمضان تیوی در این از همه این شوخی بود هر آن چیزی که در اینجا موندن این با ما یکم تعلقی نداره همه این کلفایی که میبینین این همه گپه به خاطر چیه به خاطر یک طرز عرف و عادت همه ملت هست ای بچه چیکار میکنی؟ ای بچه یا پکولا دیوز نی برادرو این همی جای بعد این معطیف همینجا میشه رو پروی همین معطیف از اون طرف ما قطعی رمضان انتظاریم شما را مالی چی نبودی جا؟ ما میخوایم که در این پلاتینکا همراه شما رو تماشا کنیم با پورگی من خیلی جای زیبا دارم رمضان خطا پرتو که حیف میشه خطا پرتو که حیف میشه میتونم مخشا بچه ها با پریدی در ویدیو کردن در قربان نپرتوی بعد ویدیو او پاکا نوزو میگوتی اپو برادر و یک خوشیدگاه یوش بچه که اولی عیزی او عیز همیز دخترکو میگردن لبوف میکپن همش دروغ ای گفو البته در اینجا گشنه نمیمونین من ایرا که شدیم یده نمیدین نه پیت که نه تشنه میمونین نه گشنه خط همه کم مرغ سریوز نمیشه که اومده سلف میگیرین تموم باز با فکر ما بعدا من میتونین اومده بازی کنید و بربری های خوب سلام سلام از پاپالام از براتو سلام به همه مخلصان کانال یوتیوب امروز ما نشان دادنیم که پلاتینکا جای بله پلاتینکا جای بخری ما روز 18 ساعت 7 در خود پلاتینکا نزد روشد لیلین بشوه برادرو دامو 200 تا شرکت
ساعت هفت IMTS سر میکنیم دم کردن این شریکو از همه شما احتراما خواهش کردن میشد 200 نفر اومده همراه ما این شریکو رو دم کنن. عادی البته 100 نفرم زاید باشه سوزه بسیارتر باشه با خوبتر. البته تو فوی بهترین از کمپانی امتیاز برای شما. باز ما همراه رمضان پیش خرج میکنیم. یک دو سه البته امتیاز شریک ما البته کلای ما درک سرت پر میگردم بانکه تمام. برادران عزیز من این شریکو را ما البته باید دم کنیم کلون کنیم و همین خاطر 200 دانه شریکه شما بیاین همراه ما یاردم تیم. یعنی امروز من رمضان رو در یک ثانیه پیش کردم. من علاقه شریک من تیار است. بخوری ما در خود پلاتین که میشه. برادران عزیز مردم توجیک ما چی داریم. Всем салам алейкум. Скоро 18 число будет наша встреча с нашими подписчиками. Так что приходите в Плотинке 1905 года. Мы здесь вас ждем вместе с Рамазаном. И, конечно, у нас будет очень много шариков, 200 штук, больше шариков будет. Помогайте нам надувать все эти шарики. И нам уже поняли, да? Спасибо. Все. Салам алейкум, алейкум вассалам. Всем народом Таджикистана 18 числа будем ждать вас здесь. Бародарони азиз, ҳама шуморо рӯзи 18 бо охирӣ бо канали Самбои ТВ Екатеринбург дар назди Плотинкаи 1905 год. Марҳамат бачаҳо, ҳама шуморо мо интизорем бо компания МТС. МТС рулит. Пацан, как тебя зовут? Давай, Егору снимай, Егор что-то хочет сказать. Салам алейкум все армяне. Эй, Салам алейкум все таджики. армяне. Салам алейкум все народу. Мы ждем вас 18 числа этого месяца. Всех мы ждем, наших подписчиков Плотинки. Приходите, помогайте нам. Надут 200 штук С нашими подписчиками. вот таким шариком из компании МТС. И будет очень много подарок. Так что приходите, не пропускайте наши встречи. МТС рулит. Рамазан. Рамазан много кушает, много пьет. Я не пью. Большие блоги. У нас 5 миллионов подписчиков. 5 миллионов. 5 миллионов. Таджик. Салом алейкум ҳама бародаро. Рӯзи 18 моҳ ҳамроҳи Рамазон ҳамаи шуморо дар Плотинкаи шаҳри Екатеринбург рӯзи 18/08 яъне август ҳамаи шуморо интизорем. Катинам байрок. Албатта мо кӯшиш мекунем ки 200 дона ҳам хел фак биёрем ва ҳар кадоми шумо тем ва ҳар кадоми шумо шанс доред ки аз мо тӯҳфаҳои беҳтаринро дастрас намоед. Бо байраки Тоҷикистоне. Встреча у нас будет, вам встреча. Салам алейкум. Я батя. Можно? Конечно можно. Хадж Зеленый, вы же наш братья. Как вас взял? Можно, приходите. Поднимайтесь. Конечно. Да. Приходите, здесь поднимайтесь. Хорошо. Приходите, фотографируйте. Abate, mas firma eu, né, cara, Mario. Nossa, firma eu. Yo, DJ, come nesse.
Видео мо ра интизор шавед. Албатта бениҳоят туфои мо. Оли ҷаноба. Биёед ҳамроҳи мо якҷоя туфак дам. Рамазон чанда туфак дам мекунед? 200 дона. 200 дона туфакро ба пурагӣ бояд дам кардам. Боз ҷое ҳаст ки барои тамошои шумо дар платинка ҳамроҳи мо метавон омада тамошо кунед. Куколни театр. Рамазон ёхта дар байни ҳамо ҷо кунем. Охи яташ мардак, яташ занак, агар ҳар даш занак мешуда я. Ша дар байнаш чӣ мемонем? Чирчира. Ина бародаро якҷоя меем инҷоро тамошо мекунем ва албатта Сабченема. ҳабшенира. Манам чӣ хел ҷои зеборо якҷоя омада ҳамроҳи мо тамошо мекунем. Рӯзи чандум буд? 18 соати 7 бегоҳ. Рамазон че дар пушту? И пушти мо да и барои мо кадайсан ки қатъи мухлисон омадан инҷа видео мекунем. Бо охири мо дар ҷо мешавад? Охири мо дар платинка. ҳайкали Ленин де плошади 1905 назди платинка лаби даҳро лаби об аст. Ҳамаш охир видео кадем мо чидем дура видео. Видеоро то охира тамошо кунед, ай аввал то охира тамошо кунед, ай охир то аввал тамошо кунед. Ҳамаша мефаҳмед шумо. Одамо нафаҳмдаги 2 бор тамошо кунад, бо нафаҳмдаги 3 бор тамошо кунад. Номери телефонам мемонем дар поён. Чизе ки нафаҳмиден дар алоқа бошед. WhatsApp, Viber, imo. Круг ва круг. Хати Рамазон чақчақ. Ина бародаро, пассаж. Албатта инҷа пассаж. Инҷа мефурӯем, баъд тарафи дасти чап. Ҳамахе ки фуромадем, тарафи дасти чап прямои да охир. Охи сёмка кадем ҳамаш. Ҳамаша нишон додем, раҳоша. Так худо нишон додагам, барои худо классав чикун. Фан встреча қати Рамазон мешавад. Ҳама просто камерачиш мешавад. Агар моро мекӯбед, аз ҳамин ҷа меёбед. Салом алейкум ба ҳама мардуми тоҷик. Бо охири мо дар худи платинка мешавад. Платинка. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот